Jemaah Ahmadiyah tidak menerima dan tidak meminta sumbangan dana dari bangsa manapun. Untuk mencapai tujuan Ahmadiyah, yakni menyiarkan Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia, pendiri Jemaah Ahmadiyah, Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Masih Maud alaihissalam, meminta pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa dari para pengikutnya. Oleh karenanya, setiap para anggota Jemaah Ahmadiyah berjanji membayar 1/16 hingga 1/3 dari penghasilannya. Dengan bermacam-macam pengorbanan inilah dakwah Islam yang dikembangkan oleh Jemaah Ahmadiyah di seluruh penjuru dunia dapat dikerjakan. Jamaah Ahmadiyah bukanlah golongan Islam yang kehadirannya harus ditakuti dan dimusuhi. Karena jemaah Islam Ahmadiyah inilah justru satu-satunya jemaah di dalam Islam di dunia ini yang sedang terus berjuang untuk menegakkan kembali agama Islam dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On June 24th, Ahmadiyah, a Muslim organization, will celebrate its 75th anniversary by holding an international seminar in Yogyakarta. The commemoration will present the 4th International Khalifah Ahmadiyah, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Atba, who also met with the MPR chairman Amin Rais yesterday. In its international relations, Ahmadiyya has undergone several breakthroughs as a Muslim organization, and these include their positive outlook on globalization while still maintaining their true identity. According to Ahmadiyya, Muslims should base themselves on universal Islamic judicial values. In facing the globalized era, Ahmadiyya has carried out its international programs through the use of modern technology. This is shown by Ahmadiyya's 24-hour broadcast of Islamic teachings in 9 languages entitled Muslim Television Ahmadiyya International. As a Muslim organization that has been established for decades in Indonesia, Ahmadiyya has made a significant contribution to the nation's Islamic community. The international seminar held in conjunction with the commemoration will discuss the implementation of an Islamic system in an attempt to develop national unity. Chapter in the development of social interactions among religious believers in Indonesia. These changes in social interactions have been promoted by the government under President Abdurrahman Wahid's leadership. This was stated by Dawam Raharjo after accompanying the chief of the International Ahmadiyah Muslim Organization to a meeting with President Wahid today. According to Raharjo, the president expressed his appreciation for the efforts made towards a life of religious harmony by calling for state institutions not to interfere with religious matters. Members of society are also hoped to be able to act wisely, especially in settling issues relating to religious matters. The above condition not only has implications for the success of the reform movement and social changes in Indonesia, but also has logical consequences for globalization changes. Aliran Ahmadiyah yang pada masa Orde Baru ajarannya sempat dilarang, dalam waktu dekat ini akan mengadakan seminar Ahmadiyah yang melibatkan para cendekiawan Islam di tanah air. Seusai bersilaturahmi kepada Presiden Gus Dur, Khalifah Ahmadiyah keempat Mirza Tahir Ahmad didampingi Dawam Raharjo mengadakan jumpa pers menjawab berbagai pertanyaan, khususnya tentang keberadaan Ahmadiyah di tanah air dalam pemerintahan Gus Dur.
Menurut Hazrat Mirza Tahir Ahmad, pimpinan tertinggi Ahmadiyah Internasional, selama ini ajaran Ahmadiyah tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, baik cara beribadah maupun berbagai hal yang dilarang. So I hope my message will be taken seriously by all Indonesians, and they tidak membawa syariat baru. Jadi sholatnya sama dengan kita, pokoknya apa sajanya sama dengan kita. Tosi Santoso dan Zulkifli melaporkan. Indonesia diantaranya disebabkan oleh kepentingan politik yang dicampur adukan dengan agama. Kepentingan politik yang dicampur adukan dengan agama ini disampaikan Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Muhammad Lius Ma'ala pada tasyakuran 75 tahun Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Menurut Muhammad Lius Ma'ala, konflik yang terjadi di tanah air tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak mendalami dan menyadari agamanya. Kita dalam agama ini kan lebih banyak meningkatkan moralitas daripada bangsa ini sendiri. Kalau moral bangsa itu sudah meningkat, otomatis semua krisis akan terhindari. Karena semua krisis itu bersumber daripada moralitas. Pada tasyakuran 75 tahun Jemaah Ahmadiyah ini, puncaknya dilaksanakan di daerah Parung, Jawa Barat dengan berbagai kegiatan, seperti sholat Jumat dan pertemuan jemaah dengan pimpinan internasional Jemaah Ahmadiyah, Mirza Tahir Ahmad, serta berbagai ceramah-ceramah keagamaan.